Guys, ang ganda guys, oh. May poles. Poles. May poles sa taas, oh. Ayan, oh. Ang ganda ba, oh? Di ba? So, akyat kami sa may glass, ano. Chicken? Ah, okay, okay. All chicken? Chicken. And this one? Pork. Ah, okay. So, I want chicken. Only one. Yes, please. I want this one down. This one. It's cooked already? It's cooked? Wait lang. Translate pa si ate. It's cooked already? Ang ganda ko na video. So, kung makipag-communicate o makipag-usap dito, meron silang translator na ano, sa hindi makaintindihan. Kinain ko na. Ang tubig? So guys, akyat kami dyan. Hala. Sa glass bridge na yan. Ayan, ayan. Oh, see? Akyat kami dyan sa glass bridge. So papasok na kami guys. Sa cave lang siya, oh. Ayan, oh. Ayan lang. Ang ganda, oh. So, akyat kami doon sa, ano, sa taas. So, at least, guys, walang masyadong, ano, walang pila. Hindi siya, ano, hindi siya busy, di ba? So, sakto lang din talaga. Kasi nakita ko sa mga ano nila dito, grabe, pinipilahan. Oh, sorry. So, mag-glass bridge tayo. Ah, glass bridge. Không, cái đấy là cái trò mạo hiểm. Cái đấy trò mạo hiểm anh. Chơi cái đấy là nó xong vé mình. Không, không, bạn phải mua vé. Đấy nó có bảo vệ ở vô mà sườn. Đây móc kéo hết rồi. Đây này, nên chuẩn bị lên rồi. Em lại thấy ủ cải. Thầy ủ lắm. Cao lên được. Lòng lên thế. Mình sắp lên cao một cái thang. Thấy chỗ này đẹp được không? Đi tàu sang kia gần đây. Đấy, chúng ta nhìn được con đèo Quy Hồ đấy ạ. Đấy, tàu chưa? Tàu ghê không? Vâng, thứ là đỉnh đèo thôi. Có 200 mét các bạn tiếp đi. Doon yun siya, oh. Sa iba yun. Ito, hindi to glass na. Ang alin? Ang alin?
Yeah. If 2. Nice, no? Kaya lang, wala mang clouds. Di ba? Yeah, let's see. Walang CSR. Later. Yeah! Uy! Wait lang. Ayaw ko mag... Ganda kaya? Ha? Last bridge nga eh. Parang katakot man. Let's go! Katakot man, baby. Dito na lang ako magdaan sa gitna. Ano? Hoy! Ayoko! Bebe! Mahal! May phobia kasi ako, wag mo kong iwan, buang. May phobia ako. Ha? Oo, ako na may phobia ako, buang. Ha? Ha? Bro, nahilo ako, bebe. Oh, no! Nahilo nga ako. Kabila. Dito ako. Ba't siya ka dumadaan? Ayoko buang ma. Oh, ganda oh. May phobia ako, buang. Yo! Ano mo yung phobia mo? Gabi dyan pa siya Đi doon. đâu đi một vòng là quay lại đấy. Bướn rồi. Ah, galing. Đi một vòng là quay lại lên ngay kia phải xuống. Bakit ka? Hindi nga ako dumadaan sa Dubai Mall sa ano. Tira ka na doon sa... Bullshit! Sorry! Mas mahalo pa yung asawa ko sa akin. Okay lang. Uy! May tubig ako sa kumalitin. Ano ka namin swerte ba? Gusto mag-skydive. Gusto ka mag-uwi ka na lang Pinas. Yan lang, bebe. Para ka nahilo, buang. Gitna na lang. Karayom nga lang, amoy pala ng ospital, nahilo na ako eh. Parang... Tama kayo! Hindi ko maghanap. Saan lang siya? Okay na ako. Okay. Sorry. Guys. Ano ba? Kakatakot, Bibi? Dali no. Hindi nakakatakot. Ano mo yung pair mo? Dito. Pag ganyan, pag lang. Ano paslan? Doon ka, ikaw na mag-move, ikaw na mag-adjust. Ah, sige na, dali. Malayo ka na masyado. Dito ako sa breast mismo. Ano? Maglakad ako kapag Sige, dali. Go. Look! Tadam! 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 Mabasag!
Takot siya. Mag-jump shot ako. Hoy! Sige na, dad. Ano? Jump shot, jump shot. Bibi mo ka! Hindi mo. Jump shot. Pwede ba mag-jump? Mag-jump shot ako. Bibi, pwede ba mag-jump shot? Yes, dada. Walang tao. Jump shot allowed? Hindi naman ako mabigat. I want to keep our... Saan ka mag-jump shot? Okay, ready? Video ka. Oh, go. Tama na. Tama na. May ano dyan? May slow mo? Slow mo. Slow mo, dad. Ah, sige na. Ah, tama na. Ba't di naman nakakatakot na din? Yung eyeglass mo. Nanginginig ang pa ako, bullshit. Look. Ang ganda, di ba? Wait lang. Bebe! Isa pa, mahal. Oh, no! Isa pa. Layuan mo konti. Ikaw ano mag-adjust? Yan, ganyan. Dito. Yan, gusto ko makuha yung clouds. Yan. Tatalon ako, ha? Okay? Sige na, go. Oh, tama na. Magtalon ako, baka matak.